Longtray bili dolai Tripura Sabono hati klei shadewei kotor himboto klaibani bisingtei duza sarmonotei Sabono block ni video sab nojit সরকারি thani deputation lekha Tripura mothani adangrao aro thake majaka MDC Hongsu Kumar Tripura YTFT block president Hollywood Chakma Judal ni chairman Direndra Kishore Tripura TWFT block president Banumala Debarma Akashong Sanmungdok engka dakti BC election khlaijani dakti 125th amendment bill pass khlaijani Tripura saikotno samango phranani asale kokto bothorni muska koksana thakai MDC Hongsu Kumar Tripura hapang hanang pinang khlai tomara kitingei sejawi koksaka তিনি ডেপুটেশন মানে তামনো ফैले বা তামনো थांनाय ডেপুটেশন है तो बहुत है ডেপুটেশन दे बेलायखे हामबाय नराव विभिन्न चैनल नि फाइनाय आनी मीडिया फ्रेंड रावनो विशेष के जरा सोशल मीडिया जरा एक्टिविटीज जरा तुंगनाय रावनो नरावनो आं आनी व्यक्तिगत तरफ থেকে এবং সামনো ব্লক ত্রিপুরা মুথা পার্টিनि পক্ষ থেকে आनी सेंट्रल कमिटिनि जे अनुमोदित हियो बांग्ला बायखे जों जे साखलायमानि तिनि जे डेपुटेशन ओ डेपुटेशन ओखा जों तिनि सामनो ब्लक डेपुटेशन दगो जेनि कट डिमांड ओखा जे न्याय्य जेता ओखा तीनटा डिमांड अब तिनि डिमांड शुधु सामनो ब्लक माइया सारा त्रिपुरा राज्य विभिन्न जायगागो विभिन्न एसेम्बलिओ विभिन्न ब्लकओ जों तिनि तीन दफा बा तीनटा जे दाबि तोयै जों 1 2 3 तीनटा जे दाबि तोयै ओ दाबि तोयै जों तिनि ब्लक डेपुटेशन दगो तिनि ब्लक डेपुटेशन तिनि आने लगे फाइ मानजाक फाका आने इउथनि नेता कासाम वर्किंग प्रेसिडेंट एवं दाबो त्रिपुरा मुथानि 49 सामनोनि ब्लक प्रेसिडेंट आने रो दङ इउथनि जनरल सेक्रेटारि साब जोनाल चेयारमैन आईएलसी चेयारमैन टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट बानमाला कइसे आरे बिस्राम हाइदिबा अब चिनि जारा सब नेतृत्व राव तिनि आरो दङ जत संगठननि ते तिनिनि चिनि डिमांड नंखा एक नम्बर डिमांड नंखा implementation of the Tripura Sa Accord अब त्रिपुरा मुथानि जे एकडिया किन्तु त्रिपुरा मुथा पार्टीनि एकडिया अब उनखा समस्त त्रिपुरा जाति रावनि जिनि जे त्रिपुरा सा जारा तंनाय एखाने त्रिपुरा सा बोलते शुधु त्रिपुरा जाति नै चाकमा त्रिपुरा ऑल ओवर इंडिजिनास पीपल रावनि जे चिनि एकड ओ एकड जों बनो दाक्ति जोनो रनानि उंथं जोनो बिल खलाय रनानि उंथं अबनि बागै चिनि एक नम्बर डिमांड अब त्रिपुरा सा एकड द्वितीयत एकड उनखा conduct of village committee election नरक जत सियो जे 2016 सालो जों village committee निर्वाचन हंजा एडीसी एलाकागो किन्तु सठिक भाबे समय जदियो इलेक्शन उंनानि नांखायके 2021 सालो village committee निर्वाचन उंनानि तंमानि किन्तु कोनो ना कोनो कारणे राज्य सरकार बा तिनि इलेक्शन कमिशनार बो त्रुटि बाय बो गाठिनि कारण बाय तिनि ताबो पर्यन्त प्राय तिनि 2024 सेचेर पथे तिनि नवेम्बर चले दङ तार माने 11-12 बছর पर्यन्त विलेज कमिटी निर्वाचन उइया एवं अति सप्तर विलेज कमिटी निर्वाचन उंनानि बागै तिनि एकदम तीव्र डिमांड विलेज कमिटी कारण विलेज कमिटी चिनि एडीसी एलाकानि अब चिनि गुरुत्वपूर्ण चिनि इलेक्शन विधानसभा एसेम्बली निर्वाचन एडीसी जे एमडीसी निर्वाचन पार्लियामेंटारी निर्वाचन नाइके सबसे गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन ओखा चिनि विलेज कमिटी निर्वाचन एडीसी एलाकागो कारण ए विलेज कमिटी निर्वाचन उइया हिंके चिनि एडीसी एलाका डेभलपमेंट नि सामुसं तांमिया ए विलेज कमिटी निर्वाचन उइया हिंके जों केन्द्रनि बिभिन्न प्रोजेक्ट फाइबो जों सठिक भाबे बास्तबायन खालायो एलाकानि डेभलपमेंट नि सामुतामि आं तिनि सानानि मुसुगो नगर पंचायत इलेक्शन ओखा पौर परिषद निर्वाचन ओखा तिनि उपनिर्वाचन ओखा विभिन्न एमएलए विभिन्न अबगल नगर पंचायत থেকে পুরো নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন নির্বাচন উপনির্বাচন এমএলএ নি উপনির্বাচন অ্যাসেম্বলি উপনির্বাচন ওখা তাবু পর্যন্ত যে চিনি এডিসি এলাকাগো তিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হইয়া অবরং তিনি পরিষ্কার ছানায় অব একটা ষড়যন্ত্র অব একটা উদ্দেশ্য অব একটা চিনি ত্রিপ্রাসা রং সকমর নানি বাগৈ একটা প্রচার এবং একটা প্রয়াস তিনি একটা ষড়যন্ত্র চলিত অবনি বাগৈ जों आगामी दिन তিনি সুপ্রিম কোর্ট তিনি রায় খালাইকা त्रिपुरा राज्य हाईकोर्ट राय खालायका
ইলেকশন কমিশনারनो जों सागा नटिफिकेशन खालायगासिनो रियां शरणार्थी যারা ব্রু সেটেলমেন্ট তোনারনি নেতৃত্বরাव পর্যন্ত जों नायो ब्रु सेटेलमेन्ट যারা রিয়াং তোনারাवबो বরাবর তিনি বিসি আলাদা বরাবর বুর নিয়া থবাবো ত্রিপুরানি নাগরিক কিন্তু এইসব কাম ন খালায়াগৈ রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে বাহানা বিভিন্নভাবে অবফুনৈ ইলেকশন খাইয়াनै বাগৈ একটা ষড়যন্ত্র চলে দङ जों আপনি বাগৈ যদি শরীর দল মানো আপনার রাজ্য সরকারनो जों তীব্র নিন্দা খালাयो जों যদি শরীর দল ফানো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অবশ্যই উনান নাंनाय দ্বিতীয় নম্বর অংখা যে ইমিডিয়েট একদম তাড়াতাড়ি যত সম্ভব যিনি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভারতবর্ষनि সংবিধাननि যে মোতাবেক যিনি ত্রিপুরা রাজ্য মাইয়াব ত্রিপুরা হাগরাই মিয়া সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন এডিসি দङ যিনি অবহাय খাलायो অবनि बागै ভারতবর্ষनि আইন সংশোধন খাलायो अब কোনো जों ব্যক্তিগত ত্রিপুরা রাवनि बागै কোনো বেআইনি অবয় अब ভারতবর্ষनि সংবিধান দङ 125 দ্বারা যে অব দङ যে ত্রিপুরা ছাড়াও বা যে কোনো জাতি ত্রিপুরা সামা যে কোনো জাতি যে কোনো সম্প্রদায় যদিও ও জাতি যদিও বিনি স্বার্থ অর্থ সামাজিক যদিও বংখাইকে বন রক্ষা খালাইনানি বাগৈ যে কোনো রাজ্য ন কোনো স্টেট ন কোনো অবন তিনি পূর্ণ রাজ্য হিসাবে বা আলাদা রাজ্য হিসাবে বা বরণ একটা সাহিত্য অব হিসাবে বরণ অধিকার খালায়ে অর্থ সামাজিক নি অধিকার রিমানো তিনি ও অধিকার করিংকে আসাম ন খাওয়ার তিনি অরুণাচল উইয়ামু ও আইন করিংকে তিনি আসাম ন তিনি খাওয়াই তিনি মিজোরাম উইয়ামু ও আইন করিংকে তিনি আসাম ন খাওয়াই তিনি শিলং উইয়ামু মেঘালয় উইয়ামু কাজে আইন দङ তিনি অবহাय খালাयो বিভিন্ন স্টেট ন খাওয়াই जों कताल রাজ্য সনা মানি নংখা তাইলে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ন চিনি ত্রিপুরা সারনো মথাংনানি বাগৈ ত্রিপুরা সারনি রক্ষারনি বাগৈ ত্রিপুরা সারনো আগামী দিনে চিনি জেনারেশন বাসের নানি বাগৈ जों গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ডিমান্ড খালাयो ও গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি ডিমান্ড একটা অংশ অংখা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল চিনি আরো অনেক দङ অর্থ সামাজিক চিনি অধিকার চিনি যে কৃতি সংস্কৃতি চিনি হেরিটেজ পর্যন্ত जों আস্তে আস্তে চিনি চামুং চিনি তংমুং চিনি চামুং লংমুং जों কমই থাকা তিনি আংনাইকা এই এলাকা খুব দুর্ভোগ